Hello po guys, nagpapaputok po kami sa may flash ice plastic na na dito sa daan po. May tubig pa para puputokin namin. Oo. Yeah. Go. Oo. You are that far. Dapat natin makuha. Oo. Mama. Yan. Go. Oo. Kailangan natin makuha yan. Sige, aagis ko na lang pag naputok, doon mo bibidyo. Hindi po mapuputok yung tubig, yung pong plastic na may tubig, hindi po mapuputok. Wala po kasi dumataan na ano eh. Ito lang po sa gilid-gilid. Ayun! Bilis! Yan na po. All fair! Ay nako. Go. Yun! Para puputok kay mamaya. Ano? Ay! Yan! Putok na! Hindi pa putok. Putok! Agis mo, bilis. Sige, mag-video ka. Agis ko pag naputok. Yun na yun. Oh, dali! Tignan natin. Ano na po na namin ninagis na namin at narinig po namin na may batang-bata po. Batang-bata po yung daan. Nahanap po namin. Tignan natin po. Welcome po. Ayan po. Ayan po yung basa na yun po. Apa. Are po. Apa. Ayan po.